Qui s'est complètement standardisé, dont tous les acteurs offrent les mêmes produits. Vous allez dire la banque, évidemment. Mais est-ce vraiment différent dans l'agroalimentaire? C'est la même recette qu'on vous sert. On veut que d'ici à Jakarta, de Tokyo à Brasilia, on mange la même chose et on peut dire en français que c'est du junk food. On veut faire de ce que la nature a créé pour nous une marchandise. L'autre bras de la tenaille. Philippe Lamberts, zvijezda je borbe protiv nekorektnih bankarskih praksi. Njemu su dobro poznate komunikacijske metode multinacionalnih kompanija. Ils vont vous dire c'est pour protéger les petits fermiers, c'est pour protéger les PME. Ils ont ce langage à la bouche tous les jours. Eh bien, il est temps que les masques tombent, car ce qu'ils font, c'est défendre les intérêts de quelques-uns. Onda, komu pripada sjeme? Je li ono opće dobro čovječanstva ili roba kao svaka druga? Iza stereotipne slike francuskih zlačanih žitnica sve se brižljivo katalogizira. Kako bi se mogla pustiti u prodaju svaka sorta pšenice ili kukuruza, mora se upisati u registar, službeni katalog sorti. U njega se upisuje ime sorte, svojstva i prije svega vlasnik. Danas ima više od 6000 sortija, većini je vlasnik jedna od 5 velikih tvrtki. Ali sjeme najprije mora proći testiranje, time se bave stručnjaci koji ih promatraju budnim okom. Pronašli smo čovjeka koji nadzire kupus i salatu za sve Francuze. To je vrlo zahtjevan posao. Ça, c'est une vieille variété qui nous pose problème justement parce que on n'arrive pas à la décrire, on n'arrive pas à la caractériser parce que toutes les plantes qui la composent sont différentes, vous voyez. Il y a des plantes précoces, des plantes tardives, des plantes nettement plus claires, des plantes plus bleues. Toutes les plantes sont différentes les unes des autres. Donc ça veut dire qu'en termes de distinction, moi, je peux pas la distinguer, je peux pas garantir à quelqu'un que c'est bien la bonne variété. Inženjer Boulino radi u Ževesu, institutu za proučavanje kontrolu sorti sjemena koji daje zeleno svjetlo za ulazak nekog sjemena u katalog. Sjeme koje se prodaje na tržištu mora se razlikovati jedno od drugoga, ali unutar jedne sorte sve mora biti identično. On fait beaucoup de mesures, on fait beaucoup de notations, tout ça pour caractériser les variétés et assurer à l'utilisateur de variétés que la variété qu'il va acheter a été typée, caractérisée et correspond à un certain type de produit qu'il attend. Kako bi sorta dobila potvrdu valjanosti, sve glavice kupusa i salate moraju biti kao vojnici u vrsti, ni jedna ne smije odskakati. Ali čemu takva organizacija? Zašto bi prirodu trebalo kataloški svrstavati? Après la Seconde Guerre mondiale, la priorité du gouvernement français, c'est de récupérer son indépendance alimentaire pour plus dépendre de l'aide américaine. Et il se tourne vers la recherche publique, vers l'INRA, en disant, voilà, donnez-moi les solutions permettant d'accroître d'une manière importante ma production alimentaire. La réponse de l'INRA est de dire qu'il faut des variétés végétales différentes de celles qu'on connaissait jusque-là, qui permettent d'avoir de meilleurs rendements. Et pour avoir de meilleurs rendements, une des solutions, c'est d'avoir des plantes qui soient plus homogènes. La semence a cessé d'être quelque chose qui a été géré par le paysan, qui était géré au niveau des communautés villageoises. Les gens faisaient leurs semences, ils géraient ça entre eux. Et petit à petit sont arrivés des sélectionneurs, des producteurs de semences, des commerçants de semences qui se sont spécialisés là-dedans. Et c'est toute une partie du métier des paysans qui petit à petit a été supprimée, a été écartée. Le sélectionneur, l'obtenteur qui crée une nouvelle variété ou qui fabrique une nouvelle variété est quand même empoisonné par le fait qu'il suffit de semer le grain récolté pour la reproduire. Donc il n'a pas de marché véritablement, donc son travail n'a pas de valeur. Donc c'est une très vieille revendication des sélectionneurs de créer une forme de droit de propriété sur le vivant. Osim što moraju kupovati sjeme, poljoprivrednici sad moraju plaćati i tantijeme na sjeme koje ponovno sade. Taj sustav urodio je plodom. U 50 godina Francuska se poljoprivredna proizvodnja udvostručila. Sve manje poljoprivrednika, ali postali su 6 puta produktivniji. Nacija može biti ponosna. Neki seljaci u Francuskoj sumnjaju u korist takvog juriša na dobit. Nema ih mnogo, ali upoznali smo jednoga, to jest jednu.
Marie Diran preuzela je očevu i djedovu farmu La Pierre Foll. Nije tipična poljoprivrednica. Vlasnica je stada od 70 krava muzara i ima 93 hektara zemlje. Na njima uzgaja hranu za svoju stoku. Danas sije. Allô? Oui. J'avais besoin de 150 kilos de févrole au dernier moment, quoi. Mais là, bon, j'ai pris le parti de semer puisque je n'arrivais pas à vous joindre et donc voilà, c'est trop tard, tant pis. Une autre fois, j'essaierai de m'y prendre plus tôt. En tout cas, merci. Merci d'avoir appelé, Monsieur Renaud. Merci. Un semencier, tiens. Non, un fournisseur. 15 godina radila je kao njezin otac. Godinu za godinom kupovala je sjeme, ali i sad se odlučila za drugčiju metodu. Quand il était jeune, il faisait ses semences de maïs. Et il a complètement laissé tomber pour des raisons, je juge pas du tout, mais ils ont laissé tomber ça, cette génération-là. Et la génération d'après aussi. Et nous, on arrive et on remet ça un peu en cause. Et là, je pouvais lui montrer que, ben, voilà ce qu'il faisait quand il était jeune, et ben, on arrive à le refaire aussi aujourd'hui. Et qu'après tout, même si le monde a changé et que la modernité est arrivée, eh ben, on refait nos semences de maïs, quoi. Ils ont lâché cette partie-là, nos pères. Et moi, dans mon travail d'agricultrice, semer, c'est une chose, récolter, c'est une chose, mais essayer d'être autonome sur pas mal de choses, dont les semences, ça fait vraiment partie de mon métier, quoi. Kukuruz koji je dosad uzgajala za krmu svojim kravama je takozvani hibridni kukuruz. To je sorta super kukuruza koju su znanstvenici razvili 50. godina kako bi povećali prinos. Ils sont tous de la même hauteur, ou pratiquement. Quand on le voit de la route, on voit bien que c'est vraiment au carré. Ce pied-là est identique à ce pied-là, est identique à ce pied-là. Ce sont des clones. Hein. Et ils sont hyper productifs, quoi. Hein. Quand on voit des belles bosses comme ça, bien remplies, du début jusqu'à la fin, c'est sûr que là, ça va donner des très bons rendements, quoi. C'est évident. C'est un maïs superbe, je peux pas dire autrement. Hein. Mais moi, il me fait pas... Ouais. Il me fait pas, comme on dit, il me fait pas rigoler, quoi, parce qu'ils sont tous pareils. Il n'y a pas de biodiversité du tout ici. C'est de la productivité pour de la productivité, quoi. Je suis pas sûre qu'il y ait des lapins là-dedans. Hein. Pas sûr. Ce maïs-là, je prends un bout de la parcelle qui m'intéresse parce que c'est la meilleure parcelle et je veux la ressemer l'année prochaine. Ah ben, c'est pas possible. Avec celui-là, c'est pas possible. C'est du maïs hybride qui ne se ressème pas d'une année sur l'autre. Les semenciers ont fait en sorte que... C'est le but même de l'hybridation, c'est qu'on ne peut pas le ressemer l'année d'après. Je ne suis pas d'accord avec cette idée-là. On doit pouvoir ressemer nos propres semences l'année d'après. Kako bi mogla hraniti krave i ostati neovisna, Marija odlučila uzgajati kukuruz koji se može reproducirati, to je takozvani sjemenski kukuruz. U svim je bojama. Na to sjeme nitko ne polaže pravo, nije upisano u katalog. Pobrala je najbolje klipove čije će zrnje, koje sve potpuno različito, zasijati u proljeće. Lijep rezultat odlučila je podijeliti s ocem. Moi, je dirais qu'il y a une certaine satisfaction de pouvoir travailler sa matière. Vous avez pu faire ça, vous aviez la liberté de faire ça, sinon, du temps où c'était vous qui dirigez l'exploitation, on pouvait replanter son propre grain. Mais on ne savait pas du tout ce que... Il n'y avait pas le choix. On ne savait pas ce qu'on faisait, en fin de compte, on achetait de la semence de maïs, point. Ouais. De toute façon, vous n'aviez que ça, il n'y avait pas de semences population à traîner dans les greniers. Non. Mais parce que la prise de conscience s'est faite plus tard. Enfin, à mon avis. Hein. Oui. La prise de conscience s'est faite plus tard. C'était comme ça, ça suivait son cours. Et je crois qu'en plus, l'avènement des OGM nous a fait un certain nombre d'entre nous réfléchir. Avant, on ne se posait pas non plus la question. De plus près, oui, c'est vrai. On ne se posait pas non plus la question. Mais
Il y a quelque chose de fort quand même là-dedans, parce que on fait la nique un peu aux semenciers quand même. Hein? Là, Monsanto, il doit pas rire quand il va voir ça, il va pas rigoler, quoi. Il va se dire, tiens, encore un qui a trouvé la faille. A Ahilova je peta to što su pronašli besplatno sjeme. Tako će uštedjeti gotovo 2000 eura na godinu. Ali preostala je još jedna zapreka. U Francuskoj je zakonom dopuštena razmjena i prodaja samo onog sjemena koje je upisano u katalog. Poljoprivrednica je pronašla rupu u zakonu. Personne n'avait le droit de nous donner 5 kilos de maïs pour commencer, sauf à être expérimentation. Donc c'était la manière de passer la première année. Et à partir de la première année, eh ben, le maïs, il est à nous après. Maintenant, il est à nous, celui-là. Alors par contre, j'ai pas le droit de le donner ou d'en prêter ou d'en vendre à qui que ce soit. Alors, bon, moi, là, je respecte la loi, j'en ai pas donné, mais je dis pas qu'un jour, j'en donnerai pas à mon voisin quand même. Faut pas exagérer, quoi. Et puis qu'on vienne me contrôler, Il peut tomber deux ou trois poupées en route, hein. Oui. Le voisin, il les ramasse et puis voilà. Et voilà. Ouais. Danas je 95% sjemena kukuruza koje je upisano u katalog hibridno, dakle sterilno. Takva blokada industriji nosi golemu dobit. 769 milijuna eura, što je trećina bruto dobiti od sveg sjemena u Francuskoj. Poljoprivrednici su protiv takvog svojatanja. Na čelu im je Guy Kassler. Moi, ça me dérange pas. Et je voudrais qu'on passe au moins 2 heures à parler des vaccins. Osnovao je mrežu domaćeg sjemena kako bi obranio poljoprivrednike koji poput Marie žele opet postati neovisni. On smatra da su hibride kao i GMO razvili kako bi kontrolirali tržište. L'industrie semencière, elle peut faire monter le prix autant qu'elle veut et les prix des semences sont multipliés par 2, par 3. On a vu la même chose aux États-Unis dans les 15 dernières années avec les OGM, où le prix de la semence, de la même manière, à partir du moment où il y a un brevet qui interdit à l'agriculteur de ressemer une partie de sa récolte, ben le prix des semences a été multiplié en moyenne par 3 aux États-Unis en moins de 15 ans. Tko su onda industrijalci koji kontroliraju tržište sjemena? Kontaktirali smo 5 sjemenarskih divova. To su Monsanto i DuPont Pioneer u Sjedinjenim državama, Limagren u Francuskoj, Syngenta u Švicarskoj i Bayer u Njemačkoj. Većina tih tvrtki bavi se kemijskom industrijom, neke su se iskazale tijekom rata. Bayer je proizašao od IG Farbena, tvrtke koja je za naciste proizvodila ciklon B koji se rabio plinskim komorama. Monsanto je proizvodio Agent Orange koji se raspršivao po džungli tijekom Vijetnamskog rata. Ti proizvodi poslije će se početi upotrebljavati kao pesticidi u industrijskoj poljoprivredi. Jean-Pierre Berland, zaljubljenik je u prirodu, bivši je inženjer agronomije koji je napustio službene laboratorije kako bi se pridružio pokretu otpora. Ljut je, protivi se neprirodnoj vezi kemije i sjemena. C'est quand même une situation extraordinairement inquiétante, puisque on a l'industrie des semences, l'activité semencière maintenant est entre les mains, c'est-à-dire les semences, c'est la vie. Bien, l'activité semencière à l'heure actuelle est entre les mains des fabricants de produits en seed, c'est-à-dire des fabricants de morts. Je sais très bien qu'on va voir sur le dos les fabricants d'agrotoxiques qui, eux, ils ont la main sur le cœur et ils disent notre but c'est de nourrir la planète. Mais le but du système, c'est pas encore une fois de nourrir l'humanité, ils s'en foutent. Le but c'est de faire des profits, quel que soit le coût pour l'humanité. To su teške optužbe. Zamolili smo multinacionalne kompanije da nam odgovore na njih. Vrata nam je otvorio samo Monsanto, vodeća svjetska tvrtka za proizvodnju sjemena, osobito genetički modificiranog. Ne dolazi u obzir da nas primi osoba odgovorna za strategiju kompanije. Prima nas tek direktor Monsantove tvornice u Francuskoj, dobar vojnik kojeg su poslali iz Portugala gdje je u Monsantu radio kao komercijalist. Ovo je najveća Monsantova tvornica u Europi. Šef nam s ponosom pokazuje optički stroj za trijažu koji brzo prepozna i baca loše sjeme. Ali ne sviđa mu se kad snimamo sjeme kukuruza koje iz stroja izlazi potpuno crveno jer je natopljeno fungicidom. Sve je hibridno. On a rencontré des agriculteurs en France qui se plaignent du fait que les graines hybrides, les semences hybrides ne repoussent pas l'année d'après.
Oui, les agriculteurs ont le choix s'ils veulent faire les semences fermières ou faire des semences hybrides. Apparemment, en France, il n'existe presque plus de maïs qui ne soit pas hybride. Donc c'est très difficile de faire des semences de ferme. Oui, mais c'est les agriculteurs qui ont pris le choix. C'est cette personne qui les avait imposé de faire des semences hybrides. C'est parce que vraiment, c'est une différence de rendement tellement importante. Il y a une pression énorme sur le prix du maïs. Et donc le maïs, les agriculteurs doivent produire du maïs avec le prix le plus faible possible. Dobro, Tiago Costa nam servira službenu verziju, od njega nećemo ništa saznati, ali američka multinacionalna kompanija otvorila nam je vrata kako bi poslala iznenađujuću poruku. Aujourd'hui, les grands changements du groupe Monsanto, c'est qu'on a complètement changé notre stratégie parce qu'on a pris la décision que c'est pas la priorité, c'est pas les OGM en Europe parce que l'Europe ne veut pas les OGM. Et on est devenu une société professionnelle semencière. Direktor tvornice objavljuje nam da Monsanto odustaje od GMO-a, bar u Europi. Tvrtka želi poslati poruku da svijet prema Monsantu nije strašan kao što smo mislili. Ali što zapravo znači taj zaokret? Samo iz ove tvornice Monsanto opskrbljuje sjemenom kukuruza trećinu tržišta u Francuskoj. Dominantan položaj može imati neočekivane posljedice. Da objasnimo. Si toutes les semences avec les brevets appartiennent à 5 ou 6 multinationales, ça a un impact pour l'autonomie des paysans, qui sont complètement dépendants de ce modèle industriel. Mais aujourd'hui, ça a un impact tout simplement pour la sécurité alimentaire, ce qu'on appelle la souveraineté alimentaire. C'est un pouvoir qui est totalement déconnecté des pouvoirs politiques et qui peut imposer. Monsanto, c'est pas difficile. Il peut priver la France de semences le jour où il se sera approprié de tout. Peut-être que le gouvernement sera obligé de plier, d'accepter les OGM, parce que Monsanto lui dira « Attention, moi je déclenche une révolution chez toi si tu ne veux pas accepter mes semences OGM. » U ovom ratu za kontrolu sjemena jedna je zemlja bila laboratorij za industriju. Indija. Cijeli podkontinent poslužio je za pokus i dogodila se tragedija. U 10 je godina samoubojstvo počinilo 200.000 seljaka koji su izgubili sve. Kako bismo shvatili što se dogodilo, trebamo se vratiti u 90. godine. Indija je tada potpisala plan strukturnih reformi s MMF-om. Zauzvrat je zemlja morala otvoriti granice za međunarodnu trgovinu. Monsanto grabi priliku i dolazi sa svojim najnovijim eksperimentom, genetski modificiranim pamukom, takozvanim BT pamukom. Indijskim seljacima obećava rekordne prinose. Poljoprivrednici se zadužuju kako bi kupili ovo čudesno sjeme. Ali transgenski pamuk ne ispunjava očekivanja i sve više samoubojstava. Alka je udovica seljaka koji si je oduzeo život. Njezin je muž na ovome polju uložio sve u sjeme pamuka koje prodaje Monsanto. तर मग तिला 1-2 असे बोंड आलेले होते. मग ते बोंड फुटले, मग ते वेचून घेतले होते मी स्वतः जाऊन. मग थोडी बहुत निघाली होती कपाशी. तर असे 2-2 बोंड आले होते त्याला, ते फुटले मग तिला पाणी नव्हतं, खत नाही, काही नाही, मग ते लवकर बेकार झाली ते. Živi u Biliju, selu u takozvanom pamučnom pojasu, području u središnjoj Indiji, gdje je transgenski pamuk 90% svih kultura koje se uzgajaju. Kako bi kupio sjeme, njezin muž digao je kredit u protuvrijednosti od 350 eura, što je u Indiji pravo bogatstvo. नाही ते कसं झालं, ते बियाणा ते दुसऱ्याच्या वावरात शेतामध्ये जायचं नाही का,
मग ते फवारणी करे लोकांच्या वारात जाऊन मग ते जर त्याच्यापाशी राहते ना ते लोक सांगून देते का फवारणी तर मारून द्या जो बा ते म्हणजे ते लहान मुलं होते का नाही ते त्रास द्यायचे घरी हे पिऊन यायचे जराशे आणि ते लोकांच्या कामाला जाते 2-3 दिवस जायचे मग नाही जायचे कामाले. U jedinoj prostoriji u Alkinoj kući primjećujemo predmet koji nam ledi krv, raspršivač pesticida njezina muža. हो यांच्या मारायचे ते लोकांचे जायचं मग ते औषध राहते लोकांकडे डबे राहते ना त्या लोकांचे त्या डब्यातलं त्यांना काढून ठेवलेलं असं ना आधी त्याचा विचार असून ते तसा मग त्यांच्या भावाने मग घरी माहीत पडलं असं विष घेतलं म्हणून गावामध्ये मग ते उलट्या करत होते मग त्यांच्या भावानं घरी आणलं मग मला म्हणे पाणी दे म्हणे मी पाणी दिलं प्यायला मग गाडीवर बसलं लगेच दवाखान्यामध्ये नेलं ते तर मग इथं घेतलं नाही आपल्या दवाखान्यामध्ये धामणगावला मग यवतमाळची साठी गाडी केली त्यांना स्पेशल मग गाडीमध्ये ते घाटकाय वगैरे म्हणतात ना तिथंच जीव गेला मग त्यांचा दवाखान्यात नाही पोहोचले. सुरेश माणिकराव ठोटे आता ते 12 मे महिन्यात झालं पुरं. Sureš si je, kao i stotine tisuća seljaka u Indiji, oduzeo život zbog cijene 2 vreće kukuruza u Francuskoj. Ovdje je samoubojstvo sramota. Tu stigmu Alka nosi svaki dan. Kako bi i sama prehranila svoje 2 male kćeri, kad je morala čak i prositi. No, jedna žena promijenila joj je život, zove se Vandana Shiva. Doktorica je kvantne fizike i postala je simbol borbe protiv pustošenja sjemenarske industrije. तर मग कसं ते कोणा शेजारी म्हणायचं आपण जायचं त्याच्या घरी आम्हाला पेरायला बा तुरी नाही आहे द्या तुम्ही असं करत होते मग असं विचारच लागत होतं पेरणं म्हणजे मनाला खूप चांगलं वाटलं आपल्या बा आपण यांच्या यादी सांगू शकतो आपण हे करू शकतो ते काकाजीला सांगून विचारू शकतो आपण असं वाटलं मला मनाला माझ्या. Vandanu Shivu upoznajemo u Navdanji na sjeveru Indije podno Himalaja, na poljoprivrednom dobru koje je pokrenula prije 25 godina kako bi zaštitila sjeme i seljake. Kraj je monsunskog razdoblja i početak sjetve. Vandana prima seljakinje iz okolnih sela. अभी तो गेहूं ले जाना और अगले बरसात के टाइम and they want to get the seeds of that basmati for next year. They're saying 15 years ago we used to grow these varieties but not now, we need it again, so they'll take the seeds they need for the next season so that farmers don't have seed dependence. They don't have to buy seed in the market, that they have their own seed. To je glavna metoda Vandanine borbe. Sjeme dijeli besplatno. Kako bi to mogla raditi masovno, stvorila je takozvanu banku sjemena. तो अभी हम लोग तो रबी की तैयारी करेंगे तो रबी की कुछ फसलों का बीज है आप लोगों के लिए और सब्जियों का बीज है और जाते हुए आप दरबान और आनंद के साथ और लक्ष्मी शीला के साथ देखते जाइएगा धान की किस्मों को. तो क्यों ना हम आप ही लोगों से ये जय है. They want to go back to their old varieties because what is available from the government is only corporate non-renewable varieties and varieties that are failing. When I started Navdanya, it was very clearly with the recognition for seed freedom. To not allow seed to disappear in a way that we had to buy Monsanto seeds, GMO seeds, patented seed. U banci sjemena ima 630 sorti riže i 190 sorti žita. This is a very, very ancient wheat called Mundi Pisi, very old wheat, as old as farming.
an ancient variety. These are the kinds of varieties that Monsanto was trying to patent. Have they succeeded? We fought them, and we got them to withdraw that patent. Tko je Vandana da se usudila suprotstaviti svjetskome divu? Odakle izvire njezina angažiranost? I grew up in the forests of the Himalaya and her farm. The legacy I've received from my parents, and I thank them every day, is first, they taught us simplicity, but they also encouraged us to create freedom for others. And I remember when I was a 6-year-old, this horrible nylon was coming into the country, and my mother asked what I wanted for a birthday, and I said a nylon frock, because everyone was wearing nylon, made from petroleum. And she said, I'll get it for you if that's what you want. But remember, that nylon frock will help a rich industrialist and businessman get the next Mercedes. But the khadi that you wear, the hand-spun, hand-woven cloth, will allow a woman in a poor village to light a fire and cook a meal for her little children. You make the choice. And that's why from that day onwards, I've always worn hand-woven clothing and hand-spun clothing of the kind she encouraged. 70-ih se godina Vandana pridružila pokretu Čipko. Seljaci su se pobunili protiv deforestacije i formirali žive ograde oko stabala. Chipko was very clearly my first act of environmental activism and militancy, yes. And I learned a lot from Chipko. I learned from the women about biodiversity, because my studies were in quantum theory, you know. I didn't have a single lesson in biology. But my biodiversity is learned from the women who never went to school. They are my professors and teachers. But I also learned from Chipko how solidarity and grassroots organizing and self-organizing is the most powerful organizing. We are fighting against slavery of a most fundamental kind. The slavery of the seed itself, the slavery of the farmer, and the slavery of society, the slavery of governments. Our governments are already slaves to these corporations. Moi, je suis trop contente, là. Je suis trop contente. Parce qu'il n'y a rien de pire que de faire des essais et se planter. Parce que le regard au-dessus de la haie des voisins, là, ça, c'est parfois un peu difficile à porter. Mais là, faire un essai qui marche, en plus, qui est vraiment honorable, bah ouais, c'est tout bénef, quoi. C'est vraiment sympa, quoi. Prva Marina berba slobodnog kukuruza. Susjedi i poljoprivrednici došli su je pomoći. Ali zanimaju ih i rezultati eksperimenta. Samljevene su cijele glavice kukuruza zajedno s peteljkom i lišćem. Ta mješavina poslužit će iduće zime kao krmivo za krave. C'est fini. D'accord, très bien. Ok. Marie može napokon napraviti procjenu. Je li urod ispunio njezina očekivanja? Il faut toujours se contenter de ce que la nature nous donne. C'est honorable, Preston. On va en avoir assez pour donner à manger à nos bêtes, c'est ça l'important. Slobodni kukuruz za sada je slabiji prinos nego kukuruz od sjemenara. Sloboda ima cijenu koju nisu svi spremni platiti. Bon! Un rosé Marianne ou un Clear finalement? Moi, je pense que si je fais de la semence certifiée, je pense qu'au final, quand je calculerai, j'aurais gagné plus d'argent qu'elle. Ah non, tu sais pas. On a... Ben, je sais pas, on a tu sais pas pour l'instant. Non, mais c'est son hypothèse. C'est mon hypothèse de départ. Et moi non plus, je ne sais pas, mais on attend. Il attend que vous essayez les plâtres. Oui. Après, si on me dit qu'on peut faire sa semence fermière, que si on compte tout le temps passé, le rendement, la qualité du fourrage récolté, et que ça revient moins cher, moi je veux bien étudier la chose. Mais il n'y a pas que le coût. Moi, leur semer sa semence, c'est quand même un paysan, il a toujours fait ça. Non, mais oui, mais là... Si un jour on te dit t'as plus le droit de ressemer tes semences, bah là, on a plus ça fait 40 ans que je suis pas paysan, alors, puisque ça fait 40 ans mais que je sème pas...
Mariji je ovo prvi pokušaj, ali drugi su već utrli put. Christian Dalmaso se prije 10 godina okladio da će živjeti od svog uroda i da neće biti ovisan o industrijskom sjemenu. Njegova je tajna u tome da miješa razne sorte pšenice na koje nitko ne polaže pravo. U ovom polju ima gotovo 100 različitih vrsta pšenice. Svaka ima svoje kvalitete i mane. Alors là, on a par exemple ce petit blé blanc barbu, qui est ce qu'on appelle le barbeau du forêt. C'est un blé de pays. Donc voilà, qui se plaît bien dans mon mélange. On a ce blé rouge qui est le motin rouge, donc qui était le blé qui était autrefois cultivé dans la région. Alors, pour moi, leur principal intérêt, ce ne sont pas des clones, des individus tous identiques. Et le fait d'avoir cette diversité, ça crée une population avec une grande diversité de sensibilité à des maladies et donc à une résistance. Prenons un exemple, j'ai cet épi qui est dans le champ, qui va être sensible à une maladie, mettons la rouille du blé. Seulement à côté, il y a cet épi qui, lui, est résistant. Il a un gène de résistante à ce type de rouille. Donc la rouille, elle va, avant de trouver un autre épi comme lui qui est sensible, mettons celui-là, mais lui, il est à 1 mètre plus loin. Donc on comprend bien que quand il y a une attaque de maladie, elle se propage très lentement. Le résultat de ça, c'est qu'on a des champs qui sont jamais très très malades. Christian proizvodi svoje sjeme i ne upotrebljava pesticide, tako snižava proizvodnu cijenu, a usto ima i biološki uzgoj. Od svoga žita pravi vlastiti kruh koji prodaje izravno potrošačima u svom kraju. Organizirao je lokalnu distribucijsku mrežu od koje živi. On s'en sort parce qu'on transforme tout ce qu'on produit. Tout ce qui sort de cette ferme, c'est du produit transformé. Produire beaucoup, c'est secondaire. Hein. On est encore dans le mythe productiviste qui est encore très ancré dans le monde paysan et dans la société en général, où c'est valorisant de produire beaucoup. Mais c'est pas parce qu'on produit beaucoup qu'on va dégager un revenu et qu'on va vivre correctement. C'est quelque chose qui nous guide presque au quotidien, quoi, de la recherche d'une autonomie maximale, dépendre le moins possible des banques, des subventions, l'autonomie égale l'autonomie semencière. Poljoprivrednik i pekar. Jedno je polje namijenio pokusima. Usred kolekcije slobodnih sorti žita ima i malu parcelu žita iz kataloga. Idealno mjesto na koje može pozvati Jean-Pierre Berlana, žestokog zagovornika prirodnog i prebjega iz laboratorija. Et ici, on est face à des blés, deux blés, un blé moderne qui correspond aux qualités industrielles du blé, c'est-à-dire, et on voit tout de suite que sa caractéristique, c'est que les plantes sont toutes à la même hauteur. Ici, on avait le paysan qui produisait du blé. Ici, avec ça, on a l'exploitant agricole, rien à voir avec le paysan, hein, qui produit, qui est dans un système agro-industriel, lequel système agro-industriel produit des profits en transformant les pesticides en pain jaqué. Ici, on a affaire à des plantes qui sont en évolution constante. Ici, Christian et ses collègues, ils travaillent comme ils ont envie de travailler, ils choisissent, ils sont autonomes, ils sont libres. Odabir jednog ili drugog sjemena svodi se na odabir između dvije vizije društva koji su nam stalno pred očima, ali ih ne vidimo. Dobro gledajte. Napuštamo 100 vrsta žita, seljaka i pekara i dolazimo na industrijsko polje, u vojsku klonova. Ja više nikad neću gledati polja istim očima. Jedno udruženje u Francuskoj pruža otpor multinacionalnim kompanijama. Zove se Cocopelli. Donc il est clair que nous sommes fort fiers et heureux depuis 20 ans d'avoir distribué des semences, les avoir vendues, données, échangées dans l'irrespect le plus total de leur légalité. Là où Cocopelli se situe évidemment dans cette dynamique de libération des semences, c'est que depuis 8 ans, on est dans les tribunaux.
Među njegovim najvatrenijim pobornicima je Vandana Shiva. Kokopelli uzgaja sjeme koje nije uvedeno u katalog, prodaje ga i besplatno dijeli. Zašto su veliki sjemenari podignuli tužbu protiv Kokopellija zbog nelojalne konkurencije? Lettuces, Swiss chard, carrots and all these 500 varieties. I hope you can pass me. You have to become a professional smuggler like us for 15 years. But I have been. I know. Kokopelli je upravo izgubio u prvoj etapi parnice na Europskom sudu. Udruženje uložilo žalbu i kani iskoristiti pozornost javnosti kako bi upozorilo na prijedlog zakona kojem se raspravlja u Briselu. So now they are passing new laws based on imposing uniformity through registration, compulsory registration. And the case of Kokopelli has put this issue so clearly on the agenda. We need to write the positive laws even while we resist the negative laws. In India, we have managed to put in our laws the rights of farmers. Farmers' rights to save, exchange, improve, sell seed can never be alienated. We need an equivalent in Europe. In the storm of the creation of a seed dictatorship, France is at the center, because the case against the seed saver network, Kokopelli, is really a watershed calling the world to wake up. U Briselu se vodi odlučujuća bitka u ratu za sjeme. Zato su zeleni zastupnici pozvali Vandanu u pomoć. That's my hero. As Greens, we often fight a battle that is very lonely, and the support of a scientist, of an activist, worldwide known, is of huge importance to make, to show the people that our fight and her fight is a common fight for a better agriculture in the world. Down, up. Up. Vandana Shiva će pokušati uvjeriti Europu da sjeme mora ostati opće dobro čovječanstva. Where is the food coming from? Who feeds the world? 72% of the food comes from small farms today. That's FAO statistics. Now, this kind of seed law would like to destroy that 72% and starve the people. Because if a world got shaped by the kind of law this is, there would be no food. People's production and women's production was rendered zero. Europski zakon nadahnut je francuskim modelom. Svako sjeme koje se proda u Europskoj uniji mora biti upisano u europski katalog. Europska komisija iznjedrila je taj zakon. Cilj mu je zaštititi sjemenarsku industriju. The European seed production is the most successful production in the world. We are the biggest exporter in the whole world. And the European quality is seen as a top world quality of the seeds. We fully respect the fact, which is recognized for centuries, that the farmers have the right to keep their produced seeds for their use. But we also have to find a solution on the one side for selling the seeds which are produced in the large quantities. And this is actually why we have this legislation which puts these things together and tries to find a compromise. A kompromis je ovo. Dopustila bi se razmjena sjemena izvan kataloga između najviše 10-ak seljaka, uglavnom pod uvjetom da ne bude prijetnja tržištu industrijskih proizvođača. Si 100 agriculteurs veulent se mettre ensemble pour faire des échanges de semences paysannes pour développer leur production, eh bien, ils ne rentrent pas dans le circuit. Ça, c'est interdit. C'est ça la réussite dans ce genre de texte. C'est qu'on est capable de vendre le bon Dieu avec le diable et on a l'impression qu'ils sont à égalité. Et ça, c'est vraiment l'escroquerie extraordinaire.
this law is so important because it's a choice between war and peace. It's a choice between abundance and scarcity. It's a choice between disease and toxics and health. Sve više građana buni se protiv loše prehrane. Zbog sve veće osviještenosti, neki zastupnici odlučili su stati u obranu slobode sjemena. Tako je u Grigny-sur-Rhône, selu južno od Lyona. Gradonačelnik već 3 godine od Kokopelija kupuje sve sjeme koje se sije na zelenim površinama općine. On est une des rares communes de France, si ce n'est la seule, je pense, à organiser des semis désobéissants, à le faire savoir, pour bien dire que ici on est contre le fichage et la privatisation du vivant et que on l'exprime haut et fort. Donc la ville de Grigny est un receleur et est fière de l'être, bien sûr. Donc à chaque fois qu'on sème nos graines et nos semis désobéissants, on invite bien sûr le préfet et les différentes autorités qui ne se déplacent pas, ce qui est fort dommage, parce qu'on aurait beaucoup de choses à leur dire. Moi je pense que là il faut qu'on organise des grands mouvements de désobéissance civique et qu'on enfreigne les lois et qu'on distribue les semences, qu'on les échange, qu'on les distribue, qu'on les sème et qu'on dit j'ai désobéi, j'ai enfreint la loi, je demande à être poursuivi pour en fait avoir permis aux vivants de se reproduire dans la terre. Na kraju ovog putovanja odlazimo na daleki sjever. Zbog utjecaja industrijalizacije poljoprivrede, u proteklih 100 godina s planeta je nestalo 75% sorti sjemena biljaka za uzgoj. Rješenje za ovu katastrofu možda se nalazi ovdje, na otoku Spitsbergenu, 1000 km od polarnog kruga. Ovamo dolazi sjeme iz cijeloga svijeta. Dobrodošli u banku sjemena Svalbard. To je futuristički sef umetnut u zaleđenu planinu. Ljudi su ga sagradili kako bi u njemu čuvali sjeme svih biljaka koje se uzgaja na planetu Zemlji. Vrata se otvaraju 4 puta na godinu. Roland von Bottmer ovdje je čuvar. We are right outside the so-called store, the seeds of the world, backup copies of all seeds of food plants of the world. In case of what? In case something happened with ordinary gene bank where it's usually stored. A lot of things happen in the world. There are wars, flooding, civil strides. We lose seeds, actually. Ovo sjeme pridružuje se jedinstvenoj zbirci na svijetu. Ovdje ima 800.000 različitih uzoraka s 5 kontinenata. To sjeme odabrali su seljaci, ali uskoro bi im novi zakoni mogli zabraniti da se njima koriste. Evo nas u središtu sefa. Ovdje se sjeme skladišti na -18 stupnjeva zauvijek. Dolazi iz Indije, Kolumbije, s Tajlanda, pa čak i iz Sjeverne Koreje. Najnovije sjeme dolazi iz ratom zahvaćene Sirije. They also have some material outside Syria, but if something is lost, we send the boxes back to them when they request it. Tu biljnu nojnu arku financira 19 država. Ali ako malo bolje zagledamo, među donatorima ćemo naći sjemenarske multinacionalne kompanije koje već znamo. DuPont Pioneer i Syngentu. Donira i zaklada Billa i Melinda Gates te Rockefellerova zaklada. Rockefeller Foundation was the one that pushed the Green Revolution on Africa and destroyed the biodiversity of this land. Bill Gates is the one financing the Alliance for the Green Revolution in Africa, destroying the biodiversity of Africa and the self-reliance of the farmers of Africa. And Syngenta, of course, is the biggest biotech company after Monsanto. The players are players who have created monocultures and monopolies. To expect them to do anything else with the seeds that are in that bank would be to deny their history
and to deny their trajectory. Pokušajmo zamisliti što će se dogoditi ako se za 200 godina dogodi ekološka katastrofa. Yes, I mean, nobody knows because we don't know how long the seed will live. But according to all calculations, as it is now, they can certainly live for 400 or 500 years. Si on concentre tout au même endroit et qu'en plus on ne va pas ressemer régulièrement les graines pour qu'elles gardent leur capacité de germer, on n'aura que des graines mortes. Ces graines mortes, elles servent à quoi? Uniquement aux multinationales qui peuvent faire leur séquence génétique. Mais un paysan, lui, il a besoin d'une graine qui pousse. Et les graines de cheval de barbe ne pousseront plus. Et là, c'est très clairement dit, on ne va pas ressemer. Donc le seul intérêt, c'est les multinationales pour les séquences génétiques. Et les multinationales déposent des brevets sur les séquences génétiques qui existent déjà dans les graines et donc sont en train de s'emparer de toutes ces graines. Et c'est à ça que ça sert Svalbard. Banka sjemena Svalbard. Je li ta lijepa ideja za spas sjemenarskog bogatstva planeta zapravo samo sef koji će poslužiti industrijskim divovima? Ako se dogodi ekološka katastrofa, jedino će oni iz tog sjemena moći izvući gene. Well, you know, the fact that these industries, when they started to claim seeds, they call themselves the life sciences industry. And I said they are the death sciences industry. We don't need chemical fertilizers. We don't need pesticides. In fact, by giving the soil enough food and maintaining the diversity, we avoid the chemical fertilizers. The soil has more soil fertility than all of the chemical farms. More importantly, in these fields, it's so much diversity of life. Spiders and spider webs, and they are doing the work for us to control the pests. We don't have to spray poison. We don't have to kill the bees. Seljaci još nisu pobijedili u ratu za sjeme. Ako se zaoštri, mogao bi prerasti u rat između multinacionalnih kompanija i država. Dobra je vijest to što na planetu ima više od 1 milijardu poljoprivrednika. Toliko se ljudi može mobilizirati kako bi zaštitili sjeme i našu prehrambenu nezavisnost.